परम दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करवा आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आमे मंत्रमय सावित्री उच्चारण सह नीरव मां को ध्यान करवा। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण करने मु उषापा कोटपा कोरापुट अपा को अनुरोध करुच्ची। अपा आपण मंत्रमय सावित्री पृष्ठ संख्या 461 को आवृत्ति करंतु। आमे समस्ते नीरव मां को ध्यान करिवो। समस्ते साइलेंस। सावित्री बुक 6 द बुक ऑफ फेट कैंटो 2 द वे ऑफ फेट एंड द प्रॉब्लम ऑफ पेन। Its lonely universe is their endeavors. A day may come when she must stand unhelped on a dangerous brink of the world's doom and horror, carrying the world's future on her lonely breast, carrying the human hope in a heart-left soul, to conquer or fail on a last desperate verge, alone with death and close to extinction's edge. Her single greatness in that last dire scene must cross alone a perilous bridge in time and reach an apex of world destiny where all is won or all is lost for man. In that tremendous silence, lone and lost, of a deciding hour in the world's fate, in her soul's climbing beyond mortal time, when she stands soul with death or soul with God, apart upon a silent desperate brink, alone with herself and death and destiny, as on some verge between time and timelessness, when being must end or life revealed its base, alone she must conquer or alone must fall. No human aid can reach her in that hour. No armored God stands shining at her side. Cry not to heaven, for she alone can save. For this the silent force came missioned down. In her the conscious will took human shape. She only can save herself and save the world. O Queen, stand back from that stupendous sin. Come not between her and her hour of fate. Her hour must come and none can intervene. Think not to turn her from her heaven-sent task. Strive not to save her from her own high will. Thou hast no place in the tremendous strife. Thy love and longing are not arbiters there. Leave the world's fate and her to God's soul guard. धन्यवाद अपा। बहुत सुंदर भाव आपण मंत्रमय सावित्री रिसाइटेशन करुले। वर्तमान आम समय एवं समय गोटे माँ चरण कमल गोटे मातृवंदना निवेदन करने आम आस्था रेडी दामोदर पल्ली गंजाम पांडव भाई को अनुरोध करुचु। पांडव भाई आपण माँ और प्रभु चरण कमल गोटे वंदना निवेदन करंतु। तुम्हें भूधर मुझे निचर, तुम्हें भूधर मुझे निचर, केबेठू झरिछि मु जानिनी, दिव्य जननी दिव्य जननी, तुम्हें भूधर मुझे निर्झर, तुम्हें
भूधर मुझे निर्झर हृदय मो तुम प्रति छवि तुम बिहुने कहार हेबी हृदय मो तुम प्रति छवि तुम बिहुने कहार हेबी चलाओ मो जीवन तरणी चलाओ मो जीवन तरणी धरिसी करे कृपा क्षपणी दिव्य जननी दिव्य जननी तुमी भूधर मुझे निर्झर तुमी भूधर मुझे निर्झर जगते खाली व्यथा वेदना प्रशांति काहीं तुमरी बिना जगते खाली व्यथा वेदना प्रशांति काहीं तुमरी बिना तुम चरणे दिया शरण तुम चरणे दिया शरण किछि तो आउ मुग मागुनी दिव्य जननी दिव्य जननी तुमी भूधर मुझे निर्झर तुमी भूधर मुझे निर्झर तुम परसे कुसुम हसे तुम आदेशे भरोसा खसे तुम परसे कुसुम हसे तुम आदेशे भरोसा खसे कन्ने शुभु तुम पद ध्वनि कन्ने शुभु तुम पद ध्वनि पश्चाते अछ पारिबी जानी दिव्य जननी दिव्य जननी तुमी भूधर मुझे निर्झर तुमी भूधर मुझे निर्झर पयरे कर तुम नुपुर गलारे जदि न हुए हार पयरे कर तुम नुपुर गलारे जदि न हुए हार पादर धूली कर गो मते पादर धूली कर गो मते न कर पछे मथार मणि दिव्य जननी दिव्य जननी तुमी भूधर मुझे निर्झर तुमी भूधर मुझे निर्झर सागरे जदि केबे मिशिबी बास्वरूपरे नभे भासिबी सागरे जदि केबे मिशिबी बास्वरूपरे नभे भासिबी सेई बेलारे तुम कोଳରେ सेई बेलारे तुम कोଳରେ सोई शुणिबी नुआ कहानी दिव्य जननी दिव्य जननी तुमी भूधर मुझे निर्झर तुमी भूधर मुझे निर्झर केबेठू झरिछि मु जानिनी
दिव्य जननी दिव्य जननी दिव्य जननी दिव्य जननी दिव्य जननी दिव्य जननी। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर प्रार्थना समस्त हृदय को स्पर्श करछि। मन प्राण शरीर को मां प्रति प्रभु प्रति उन्मोलित करते आपंकर मातृवंदना गानटी अब्दुल कसम भाई बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। वर्तमान समय है आम जो मां गोटे दिव्य ग्रंथ मातृ रचना तृतीय खंड को आलोचना करछे धारावाहिक भाव प्रति सप्ताह तार रही बुधवार दिन आलोचना होची। या आलोचना करमर कोटपाड़ कोरापुटू प्रताप भाई। आज आलोच्य विषय रही कला और जोग। कला और जोग मां जो प्रश्न उत्तर आधार तार डिस्कशन पॉइंट आज रही कला और जोग, आर्ट एंड योग। आज प्रश्नोत्तर मां जो रही जो प्रश्नोत्तर हूँ जुलाई 28, 1929 डिस्कसन रही यार ये प्रश्नोत्तर मां सहित जो प्रश्नोत्तर होता कार्यक्रम कला जोग। प्रताप भाई को अनुरोध करुच्ची, प्रताप भाई अपना आलोचना जारी रखु। प्रताप भाई कोटपाड़ कोरापुट। श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम एवं ए ऑनलाइन इंस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतानगण, आज आमे कला एवं जोग विषय आरंभ करने पूर्व गत सप्ताह रे जहा अल्प रही जाइथिला से भितरु गोटे प्रश्न टी आलोचना करवा। एटी मां को प्रश्न होईची परम दिव्य सत्ता होउचंती पूर्ण प्रेम स्वरूप एवं से दिव्य सत्तांक ठारू जदि एही सृष्टि निष्पन्न होई आसीछि तेबे एही पृथ्वी रे भीड़ करी रहिथिबा ए सबु जावत अनिष्ट पुणी आसिला कुआडू। सुंदर क्वेश्चन टी प्रकृत रे आम समस्त मन रे थिबो जदि भगवान सत्य एवं से सत्यरु जदि सबु किछि सृष्टि हेछि ताहले ताहा मिथ्या केमती हो जाउछि। तो समस्त मन रे क्वेश्चन निश्चय थिबो। सेठी मां उत्तर दउचंती एठी जहा किछि अछि ताहा परम दिव्य सत्ताଙ୍କ ठारू निष्पन्न होई आछि, मात्र सेई एकमेव परम चेतना और सर्वोच्च सत्ता अपना मध्यरु सीधा एही पृथ्वी को सृष्टि करी नाहंती। तांको भितरु एक विशेष सामर्थ्य निर्गत होईची अपना क्रियाशीलतार नाना सोपान मध्य देई गति करी ताहाकु निम्न को आसीची एवं अनेक मध्यवर्ती आश्रय देई आसीची। तो ये पृथ्वी रे जहा जो जो जिनस आम देखुचे सीधा सड़क भगवान को ठारू निर्गत ही नांती, से माने विभिन्न माध्यम दे निम्न रु निम्न को आछंती एवं मूल स्वरूप रे से माने सत्य, किंतु तांको प्रकाशमान रूपटी आम मान को मिथ्या लागुछि। मां सुंदर भाव रे कहउचंती तांको भीतर एक विशेष सामर्थ्य निर्गत होईछि अपना क्रियाशीलतार नाना सोपान मध्य देई गति करी ताहा निम्न को आसीछि एवं अनेक मध्यवर्ती आश्रय देई आसीछि। तेणु सर्जनाकारी बा नूप निर्माणकारी प्रकृति रे अनेक अछंती एवं सेही माने ही विश्व सर्जनारे अधिष्ठाता होई कार्य करिसंती। भगवान ठारू सब आछि निश्चय, किंतु मध्यवर्ती काल रे ए मध्यवर्ती पर्याय रे
विभिन्न रूप निर्माणकारी माने अछंती जो माने कि गोटे भगवान को गोटे रूप प्रदान करछंती से जो मध्यवर्ती जो माने अछंती सेमान को माँ गोटे आशय बोली कहवा बोली कहउछंती एवं माँ कहउछंती सेमान को सृजनकारी न कही कि सेमान को गोटे रूप प्रदानकारी कहवा कौन पाए सृजनकारी होउछंती भगवान किंतु रूप प्रदानकारी फाइनल ताकू रूप गोटे अति भौतिक रूप किबा किछि गोटे रूप ताकू अन्य माने दियंती तो सेमानक भितरे किछि ऊर्ध्वतर चेतनार थांती एवं किछि निम्नतर चेतनार थांती जो माने कि ए रूप प्रदान करंती तांको अनुसारे से जो रूप प्रदान करंती ताहा भगवानकर विकृति हेई पारे किंबा भगवान को अधिक रु अधिक प्रकाश करिवार माध्यम हेई पारे तेणु ए संसार रे अनेक अनिष्ट जिनिस मध्य अछि जेहेतु ताकू जे रूप प्रदान करछंती से माने अनिष्टकर हेकी अछंती तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा सृष्टि रे जेतेबेले पृथ्वीर व्यवस्था रहिछि सेथिरे आमे वास करूथबा ए पृथ्वीटी अनेक तळे आसी रही नाही कि जो सृष्टि विषय रे कहउछे से सृष्टि रे जो पृथ्वी अछि से सबटु तळे अछि कि बोली मां को प्रश्न कराइछि मां कहउछंती हमर ए पृथ्वीटी होछि सर्वेपेक्षा अधिक परिमाण रे भौतिक होई रही पृथ्वी ता बोली ताहा जे अत्यंत तळे रहिछि से कथा मोटे सत्य नुहे पृथ्वीटा एबे जो आमे पृथ्वी रे वास करूछु से बहुत परिमाण रे भौतिक हेई रहिछि भौतिक अर्थ अधिक जाको आमे भौतिक माने कहा कहबा अधिक जड़स्थ हेकी अछि एई पृथ्वी छड़ा आमर दृश्यमान पृथ्वी छड़ा अनेक पृथ्वी अछि किंतु आम अगोचर रे अछि हमको सही प्रकार दृश्यमान हो नै हमको जोटा दृश्यमान होछि सेई पृथ्वीटा होछि भौतिक पृथ्वी एवं जेहेतु से भौतिक ता माने तळे थिबो सेटा केबे भी नहे बोली मां कहउछंती हाँ गोटे अर्थ रे पृथ्वी को तळे अछि बोली कहा जाय परिबो कोन पाई ना पृथ्वी रे बहुत तमसावृत हेकी रहिछि अज्ञान द्वारा आवृत हेकी अछि तेणु ताकू तळे अछि बोली कहा जाय परिबो किंतु जेहेतु से अति भौतिक सेथि जगु से सभा तळे अछि बोली आदौ कहा जाय परिबो नाही तेणु आमे आजिर प्रश्नटी को जिबा अथर जो कला एवं योग विषय रे माजु कहिचंदी एक दीर्घ विषय ए विषयटी को आमे दीटी सेशन रे सरीबा को पड़िबो गोटे सेशन रे ए सब सरीबनी तेणु एठी मां को क्वेश्चन हेछि 28 जुलाई 1929 रे जणे जोगी पक्ष रे जणे कलाकार होई रही पारिबा संभव कि प्रथम प्रश्न जणे जोगी पक्ष रे जणे कलाकार होई पारिबा संभव कि अथवा जणे कलाकार भी जोगी होई पारिबो कि कला सहित जोगर प्रकृत रे की संबंध रहिछि मांकर उत्तर होछि तुमे जेपरि भाबुच मोर मने होछि एई दुईटी जाक क्षेत्र रे आदौ परस्पर रो एते दूर विरुद्ध नुहे मां कहउछंती ए दुईटा जिनिस कला एवं जोग परस्पर रो विरोधी नुहंती प्रश्नकर्ता तांको भितरे विरोध रहिछि बोली मां अनुमान करछंती मां जानिछंती एवं से कहउछंती तमे जो भाबरे प्रश्न पचारुछ मु भाबुछि तुम भितरे जोग एवं कला भितरे गोटे विरोधिता अछि बोली तुमे अनुमान करुछ जणे जोगी को जणे कलाकार हेबारु
बा जड़े कलाकार को जड़े जोगी हेबारु निवृत्त करी रखिबा पाई आदौ किछि हेले केउठी नाही। मात्र तुमे जेतेबेले जोग मध्यरे रहिथिबो सेतेबेले वस्तु गुड़िक विषय तुमर मूल्यबोध रे एक गभीर परिवर्तन निश्चय घटिबो। अन्य जावतीय वस्तुर क्षेत्र परि कला क्षेत्र रे मध्य गभीर परिवर्तन घटिबो। गोटे साधारण कलाकार एवं जने जोगी कलाकार ए दी जनकर कलाकृति भितरे फरक आसिबो। कौन पाई? दी जनक भितर मूल्यबोधर फरक अछि। जने जोगी को उद्देश्य रे कला को परिप्रकाश करे एवं जने साधारण कलाकार को उद्देश्य रे कला को प्रकाश करे ता भितरे मूलतः पार्थक्य रही से कला को नहीं कि ता भितरे थिबा मूल्यबोध उपरे। तेणु निश्चय उभय उभय हो पारिबे। जने जोगी कलाकार हो पारिबो, जने कलाकार जोगी हो पारिबो। किंतु जने जोगी जेतेबेले कलाकार हुए सेतेबेले कलाकर मूल्यबोध टी ता पई अलगा हिथिबो। तुमे तापरे संपूर्ण एक भिन्न दृष्टिकोण रे कला उपरे अवलोकन करने को आरंभ करिवो। कला और तुम लगी तुमको गोटा सुधा आवरी बसिथिबा सर्वोच्च एकमात्र जिनिष होई कदापि रहिबो नाही। कला तुम लगी कदापि एक चूड़ांत जीवन लक्ष्य होई रहिबो नाही। जेमती जने कलाकार सबु समय से कला विषय ही चिंता करुथाए, कला ताकू आवरिकी रखि थाए। मानकर गोटे चित्रकर सबु जिनिष से चित्र ताकू आवृत करी रखिथिबो। किंतु से जेतेबेले जने जोगी हुए सेतेबेले ताकू सेई जिनिषटी से ता भितरे से कलार उत्कृष्ट हासिल करि परिबो। किंतु कलाटा तार चरम लक्ष्य होई कि रहिबो नाही एवं ताकू सबु बेले आवृत करी रखिबो नाही। आवृत करी रखिबे भगवान एवं कला गोटे माध्यम हबो। एठी मा कहउचंती कला साहाय्य रे तार अभिव्यक्ति हबो। कला साहाय्य रे ता भितरे जहा अछि ताहा बाहर को परिप्रकाश हबो। कला हेउची एक साधन, एक साध्य कदापि नुहे। कला हेउची अभिव्यक्तिर गोटे माध्यम। आमे आश्रम रे विभिन्न कलाकार थिले जे कि भल नृत्य करि पारथिले, के गीत गाई पारथिले, के चित्र आंकी पारथिले। सेमाने सबु तांको भितरे थिबा एही कला को सेमाने निजर गोटे वृत्ति हिसाब रे नहीं नांती किंबा जने लोकप्रिय कलाकार हेबा पाई सेमाने नहीं नांती। सेमाने तांको भितरे थिबा से सृजनशीलता को प्रकाश करछंती एवं भगवान को केमती सेमाने जेमती देखिबे आश्रम रे सावित्री आर्ट गोटे आसिला। माने निज भितरे सावित्री पढ़ी सारला परे निज भितरे जहा फीलिंग हैला, जहा अनुभव हैला ताकू जने चित्र माने रंग एवं तुलीर माध्यम रे ताकू प्रकाश कला। कला परे सेई सावित्री रो तार भितरे जो अनुभव टी से गोटे स्थूल रूप धारण कला। तो निज भितरे थिबा भावना, निज भितरे थिबा चिंता चेतना ए सब को प्रकाश करिवार गोटे माध्यम होई जीवो कला। सेतेबेले जने कलाकार ए कथाटी को मध्य आउ कदापि विश्वास करू नथिबो जे से जहा किछि करूछि सारा पृथ्वी सते जेपरि ताहारी सहित ही बांधी होई रहिछि बा पृथ्वी रे जेते जेते कथा करा जाईछि ताहारी कार्यटी हेउछि सेथि मध्यरु सबुठारु अधिक अधिक महत्वपूर्ण। जेतेबेले जने व्यक्ति केंद्रिक हुए माने जने जेतेबेले स्वार्थपर थाए गोटे अहं केंद्रित हुए ताकू नहीं कि से दुनिया को चिंता करे, किंतु दुनिया को नहीं कि से निज भितर चिंता पोसाए नहीं। ठीक सेमती जने कलाकार, साधारण कलाकार से जो कला काम करुछि ताकू ही सर्वोत्कृष्ट पृथ्वीर सर्वोत्कृष्ट कृषि बोली भाबे एवं
से जो माध्यम हुए सेटा ही गोटे बेस्ट माध्यम जहाँ माध्यम कि निजर सृजनशीलता को प्रकाश करी हबो बोली से मनरे मनरे गोटे जुक्ति बाड़ी थाए। एटा साधारण कलाकार करथाए किंतु जने जोगी हे गले से कलार आपेक्षिकता को मध्य से बुझी पारे। तापरे तार निजर व्यक्ति सत्ताटी कदापि एक गंडी परी होई रहिबो नाही, से केवल एक निमित्त होई रहिबो, एक सरणी होई रहिबो। तार कला मध्य परम दिव्य सत्तांक सहित तार नाना संबंध को अभिव्यक्त करी देउथबार एक साधन होई रहिबो। निज प्रकृतिर अन्य कौनसी अंश को सी जेमिति एक साधन रूपे व्यवहार करिथांता, आपणार लक्ष्य साधन सकाशे से कला को मध्य एक साधन रूपे व्यवहार करिपारि। कला साहाय्य से साधना करियो। जेमति मु सावित्री आर्ट कथा कहली, जे सावित्री आर्ट करथिले से कला माध्यम रे से चित्र माध्यम रे से साधना तांकर होउथला। समस्त गोटे माध्यम दरकार। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। मात्र थोरे जोग मार्ग को ग्रहण करिनबा परे जने कलाकार कला सृष्टि लागी भितरु आदो कौनसी आग्रह अनुभव करे कि? जे जोग मार्ग को पळेला मनकर गोटे कलाकार ताहले से आउ किछि कला सृष्टि करिवा पई ताहार आग्रह आसे ना नाही? मा उत्तर दउचंती से आग्रह कोटी से अनुभव करि न पारिबो काहे कि? अन्यान्य जे कोनसे माध्यम परी कला को मध्य गोटे माध्यम रूपे व्यवहार करी जने कलाकार परम भगवत सत्तांक सहित रहिथिबा तार संबंध गुडी को निश्चय प्रकाश करि परिबो। मनकर आपण आर्ट सावित्री आर्ट रे देखिथिबे जेमती गोटे आर्टटी माँ तळकु लोइचंती एवं गोटे छोट शिशुर हाथ धरचंती। जने आर्टिस्ट रो सेटा अंतर्गत अनुभव एवं से अंतर्गत अनुभव को से निजे अनुभव करचंती। जेमती माँ निजे आमे तार अनेक अर्थ बाहर कर परिबा। माँ कौन करचंती निजे नोईकी तार शिशुकुर हाथ धरचंती। आम समस्त मानकर हाथ धरचंती माने ए पृथ्वी को बाट देखेबा पई से तळकु लोइचंती। तो ए प्रकार अनुभव को से चित्र माध्यम रे प्रकाश करचंती। सेमती आमे आश्रम रो डाइनिंग हॉल भितर पसिले सेठी विभिन्न आर्ट जाक बड़ बड़ आर्ट जाक करके कांतर टंगा हैछि। यदि जे आश्रम रो डाइनिंग जाइथिबे निश्चय देखिथिबे एवं सेई जे आर्टिस्ट ताकू करचंती से गोटे भितर गोटे आध्यात्मिक अनुभव को नहीं कि करचंती एवं सेटा होछि तांको साधनार गोटे गोटे माने साधन से माध्यम रे से माने साधना करचंती। जेंति प्रत्येक जिनसर साधना करिबा पछरे के माँ को विभिन्न काम करके किए साधना करची के प्रकार अनुभव को निजर सृजनशीलता माध्यम रे प्रकाश करके से कौन करुची ना निजर साधना करुची। के सावित्री पढ़ी की साधना करुची, सावित्री भितर साधना करुची, के अन्य कौन पढ़ी की साधना करुची। एमती विभिन्न माध्यम रे विभिन्न व्यक्ति साधना करती एवं तांकर चेतनार अग्रगति करती। एवं जने कलाकार कौन करिवो ना भगवान को केमती कला माध्यम रे प्रकाश करि परिबो। ता पई से कौन करे से ता भितर थिबा सृजनशीलतार प्रयोग करे एवं से केमती भगवान को से भितर प्रकाश करिवो ता पई से कौन करे सब बेले से निजर शक्ति सामर्थ्य को खटाए। जदि तुमे कला को तुमर यथार्थ एवं सर्वोच्च कला रे परिणत करबा इच्छा करूछबो तेबे दिव्य जगत को तुमको सही भौतिक जगत मध्य को अवतीर्ण कराई आनिबा को हबो एवं आपणार कला माध्यम रे सेठी को अभिव्यक्त भी करि परिबा को हबो। प्रत्येक यथार्थ कलाकारंकर प्राय एपरि एक अनुभूति होई थाए। सेमानक मध्य रे एपरि एक अनुभव रही थाए सते जेपरि सेमाने एक उच्चतर जगत एवं भौतिक जगत
ଏବଂ ଭୌତିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେତୁ ପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଅନୁଭବକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଳାକାର କଣ କରେ, ତା ଭିତରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହିତ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଯୋଡେ। ଯେମିତି ଏବେ ମନେକର ଅନୁମାନ କରିବା ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକିତ ରଜନୀଟିଏ, ସେ ଭିତରେ ଜଣେ ଯଦି କଳାକାର ହେଇଥିବ, ଜଣେ କବି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାଇ ଭିତରେ ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦର ଯୋଡିକି ଗୋଟିଏ କବିତାଟି ହେଇପାରିବ, ଯାହାକି ତା ଭିତରେ ଥିବା ଅନୁଭବକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଦେଲା, ଗୋଟେ ଭୌତିକ ରୂପ ସେ ଦେଇପାରିଲା। ଠିକ ସେମିତି କଳାକାର କଣ କରେ, ସେପରି ଉଚ୍ଚତର ଜଗତରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ସେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳାକାର ଯଦି ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଥାଟିର ବିଚାର କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମ ଲାଗି କଳା କଦାପି ଯୋଗ ଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କଳାକାର ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ, କଳାକାରର ଏ ବିଷୟରେ କେବଳ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ରହିଥାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଟି ହୁଏତ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କଳାକାର କହୁଛନ୍ତି ମା, ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁପରଫିସିଆଲି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳା ପ୍ରତି ଇନକ୍ଲାଇନେସନ ଥାଏ ଏବଂ ସେ କଳାକୁ ସେମାନେ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଏବଂ ପପୁଲାର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇକି ରହେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତ୍ର ହେଇକି ସେ ମାନେ ସାଧନ ହେଇକି ରହି ନଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସେଇ କଳାକାର ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଭାବରେ କଳାର ଅନୁଧାବନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣାର କଳା ସୃଜନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆୟତନଟାକୁ ସେମାନେ କଦାପି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ମନ କରୁନଥିଲେ। ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ନିବେଦନ ବୋଲି ବିଚାରୁଥିଲେ। ଆପଣାର ସୃଜନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲା ଆପଣାର ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଲାଗି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗଳ୍ପଟିଏ ମନେ ପଡୁଛି। ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ରାଜା ସେଇଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ସଙ୍ଗୀତଟି ଏତେ ମାର୍ମିକ ଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଥିଲା କି ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସବୁ ନୀରବତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ରାବ ଭିତରେ ସେଇ ପତ୍ର ଏବଂ ପତ୍ର ଭିତରେ ଘର୍ଷଣର ଶବ୍ଦ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ଏଇ ଗୀତ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହିଥିଲା। ଯେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ ବଜେଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଗୀତ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ର ତାଳମେଳ ରହେ, ତାହେଲେ ସଙ୍ଗୀତଟି ଅତି ମନମୁଗ୍ଧକର ହୁଏ। ଠିକ ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଣେ ଗୀତଟି ଗାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିକି ହଉଛି ଏବଂ ଅତି ମନମୁଗ୍ଧକର। ରଜା ଶୁଣିକି ତାକୁ ମାନେ କିଏ ସେ ଗାଉଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ରାଜଦରବାରରେ ତୁମେ ମତେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣେଇବ। ଏବଂ ସେ ଲୋକଟି ମନା କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଶୁଣେଇ ପାରିବିନି। ରାଜା କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ତମକୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ପଡିବ, ରାଜ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମକୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ଶୁଣେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୀତଟି ଶୁଣେଇଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହେଲାନି। ସେ ପଚାରିଲେ, ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀତଟି ସେତେ ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇନି, ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ତମେ ଗାଉଥିଲ ସେଇ ସମୟରେ ଯେମିତି ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ସେଇ
जे संगीतटी गाउथिले से जणे जोगी थिले से कहले सेतेबेले मु संगीत गाउथिली भगवान को उद्देश्य रे वर्तमान संगीत गाउची आपण को उद्देश्य रे आपण को आखि आगे रखी गीत गाउची तेणु निश्चय कार गीतटी सुंदर हबो का उद्देश्य रे गाइले सुंदर हबो ठीक सेमती जने कलाकार तार समस्त कलाकृति निजर उत्कर्ष साधन करिवार व्यवहार करे नाही बा निजको महत्वपूर्ण बोली सूचेबा को व्यवहार करे नहीं से भगवान को उद्देश्य रे भगवान को चरण रे गोटे निवेदन स्वरूप प्रदान करे जेमती एबे पांडव भाई किछि समय पूर्वरु गीतटी सुंदर मातृवंदनाटी आमको शुणेले एवं मां को निकट रे निवेदन कले जदि से मातृचरण रे निवेदन करिबा अर्थ रे से जदि मातृवंदनाटी गान करंती ताहले तांको भितरे गोटे अभिव्यक्तिर गोटे आनंद अनुभव करिवे एवं से जदि अन्य मानकु शुणेबे अन्य मानकर एप्रिसिएशन से मानकर प्रशंसा जदि शुणिबे शुणिबा पई गीतटी गाउथांती मु गाइबी एवं 10 जण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे सो स्वीट किंबा लवली सॉन्ग किंबा मांकर साक्षात उपस्थिति ए मां को पाखरे गोटे सुंदर निवेदन टी एमती विभिन्न कमेंट देबे एवं से कमेंट पढी शुणी कि जदि आमे खुशी होउथबा किंबा मंद कमेंट किछि आजि टिके भलो हेलानी बोली जे माने मंद कमेंट दियंती ताहाले जदि मन दुख हो जिवो ताहाले सेटा कोन हे गेला गोटे साधारण कलाकार हे गेला से किंतु प्रकृत कलाकार कोन करे भगवान को उद्देश्य रे गोटे नैवेद्य टी बाढे जेमती जणे निजर सब किछि तांको पाखरे दउछि ठीक सेमती निज भितरे थिबा से कलार परिप्रकाश को से भगवान को उद्देश्य रे भगवान को निवेदन करी भगवान को अनुभव करी ताको प्रदान करे निजर महत्वपूर्ण विषय माने निजको टिके महत्वपूर्ण बोली दर्शाइबा पई नुहे आपणार सृष्टि कार्य को से माने परम दिव्य सत्तांक पाखरे एक निवेदन बोली विचारुथिले आपणार सृजन मध्य देश से माने से परम सत्तांक सहित रहिथिबा आपणार संबंधटी को अभिव्यक्त करि दउथिले तापरे मां कहउछन्ती विभिन्न जुगर कलाकार माने ए प्रकार भाबरे मध्य जुगर एवं आदिम जुगर कलाकार मानकर कलार उत्पत्ति एथि पई हेतिला कि से निज भितरे थिबा सृजनटी को से भगवान को चरण रे अर्पण करिवा पई किंतु धीरे धीरे ताहा गोटे प्रोफेशन हे गला तापरे पॉपुलैरिटी पई करा गला तापरे निजर फेम बढ़ेबा पई करा गला एमती विभिन्न करा गला तापरे मां को प्रश्न हेछि मात्र जने कलाकार जदि योग साधना करे कोनसी योग साधना कला ताले कलार उन्नति हुए कि मां कहउछन्ती कला साधनार मर्मस्थल रे जे रीति रहिछि योग साधनार केंद्र मर्म रे मध्य ठीक से नीति रहिछि दुईटी जाक क्षेत्र रे असल लक्ष्य हेउछि अधिक रु अधिक चेतन युक्त हेबा कला रे मध्य अधिक चेतन कलार लक्ष्य मध्य अधिक अधिक मूल लक्ष्य कथा कहउछि चेतन हेबा एवं योगर लक्ष्य मध्य कोन ना सचेतन बा अधिक चेतन युक्त हेबा साधारण चक्षु रे जहा को देखि हुए नाही साधारण अनुभव द्वारा जहा अनुभव करी हुए नाही सेगुड़ भितर प्रवेश करी आहुरी अधिक देखिबा और अधिक अनुभव करिबा दुईटी जाक क्षेत्र रे तुमको से कथाटी को शिक्षा करबा पड़िଥାଏ तुमको भीतर को जीवा को हुए एवं सेठारु गभीरतर वस्तु गुडी को सांगर धरी आनिबा को होइଥାଏ देखिए जने कलाकार भितरे ताकू देखि पारे जेमती जने कलाकार सुंदर सर्जनाटी करे माने नूतन गुटे कविताटी लेखे किंबा चित्रटी करे बा नृत्यटी करे सेतोल को कौन हुए ना जन भितरे चक्षुरे जहा को आमे देखि हुए नहीं से जिनस को कलाकार माने देखती जेमती कवि माने मरुभूमि रे पद्मटी फुटई दियन माने मरुभूमि रे गोटे पद्म को देखती देखी ताकू कविता माध्यम रे ताकू फुटई दियंती प्रकृत रे देखिले ताहा असत्य नुहे से गोटे जगत रे देखिचंती
ମରୁଭୂମିରେ ବି ସେ ପଦ୍ମଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ପଶିବା, ଭିତରକୁ ଯାହା ଅଦେଖା ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା, ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ମାନେ ଚେତନ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା କଥା ଆମେ ଯୋଗରେ ଯାହା କରୁ, ଠିକ ସେମିତି କଳାରେ ମଧ୍ୟ କଳାକାର ଜଣେ ଯୋଉଟା ଦେଖି ହୁଏନି ତାକୁ ସେ ଦେଖିକି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟି ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଚିତ୍ରକର ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ସାଧନାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଯୋଗ ସାଧନା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କଳାକାର ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ ଓ ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର କଳାକୁ ଏକ ସାଧନା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସକାଶେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଶ କରି ରଖି ସେମାନେ ଆପଣା ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଚେତନା ଠାରୁ କଦାପି କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସୃଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଭିନିବେଶ ଟିଏ ଦରକାର, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଟିକେ ମାନେ ଦରକାର। ଠିକ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଜଣେ କୌଣସି ସୃଜନ କଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯଦି ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ସୃଜନଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୃଜନତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କବିତାଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ କବିତା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଜଣେ ନାଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ସେ ନାଚ ପ୍ରତି ତାକୁ ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଯୋଗ ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର ଏବଂ କଳାକାରରେ, କଳା ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ଅଭିନିବେଶ ଦରକାର କରେ ଏବଂ ସେଇ ଅଭିନିବେଶ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନାର ଗୋଟେ ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଗ ସାଧନା ଯଦି ଜଣେ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାର ନିଶ୍ଚୟ କଳାକାର ଭାବରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟେ। ତେଣୁ ଯୋଗସ୍ଥ ଚେତନା କଳାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ସହାୟକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ ପାରିବ କାହିଁକି? ମୁଁ ଏପରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ତାଲିମ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଖୁବ ଅଳ୍ପ କୌଶଳ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲେଖିବାର ବା ଛବି ଆଙ୍କିବାରେ ଚମତ୍କାର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲେ। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କର କଥା କହିବି। ମା 2 ଜଣର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମାମୁଲି ହେଇକି ଥିଲେ, ମାମୁଲି କଳାକାର ହେଇକି ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଗରେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କଳାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, କଳାରେ ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ମା ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବାଳିକା ବିଷୟରେ, ଯୋଉ ବାଳିକାଟି କି ଭଲ ପାଠ ପଢି ନଥିଲା, ନାଚ ବି ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଶ ଚଳିଲା ପରି ନାଚ ଜାଣିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଦେଖେଇଲା, ସେ ନୃତ୍ୟ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଅଧିକ ଗଭୀରତା ଥିଲା ସେଇ ନୃତ୍ୟର, ଏବଂ ତାର କାରଣ ଥିଲା ସେ ଯୋଗ ସାଧନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବଂ ସିଏ ବିଲକୁଲ କୌଣସି ପାଠ ପଢିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାର ଲେଖା ଗୁଡିକ ଚମତ୍କାର ହେଇକି ଚମତ୍କାର ତାର ଭାଷା ଶୈଳୀ ଏବଂ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶୈଳୀ ତାର ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ଏବଂ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଲାଗି ରହେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗ ସାଧନା ଭିତରେ ଉତ୍ଥାନ ହଉଥିଲା, ତାର କବିତା ଗୁଡିକ, ତାର ଯାହା କରୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଅତି ଭଲ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର କିଛି ପତନ ହଉଥିଲା ଯୋଗ ସାଧନାରେ, ସେ ଯାହା କରୁଥିଲା ତାହା ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ଯେମିତିକି ପଢା ଲେଖା ନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରେ, ସେ ପ୍ରକାର ତାର ସବୁ ତାର କଳାକୃତି ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାର କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କି କଳା ବିଦ୍ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା
ମାତ୍ର ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ। ଯୋଉ ସେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲା କଳା ବିଷୟରେ ସେ ଅତି କମ। ତା ବାପା ଜଣେ କୂଟନୀତିକ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାଟି ସେ ବିଭାଗରେ କାମ କରିବ ବୋଲି ତା ବାପା ବି ତାକୁ ତାଲିମ ଦଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ବିଳାସ ବେସନରେ ସମୟ କଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ତାର ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଦୂର ଆଗେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ସେ ସତେ ଯେପରି କାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏପରି ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କି ଦେଇ ପାରିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏକ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ବି ରହିଥିଲା, ଶେଷରେ ସିଏ ଏକ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ କଳାକାର ହୋଇପାରିଥିଲା। ଗୋଟେ ମୋ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ କହିବି, ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟିଏ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେଇ ପିଲାର ଚିତ୍ରଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି କରାଯାଇଥିଲା। ପାହାଡ ପର୍ବତ ଅଛି, ସେ ପାହାଡ ଭିତରୁ ଝରଣାଟିଏ ବାହାରିକି ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଝରଣା ସାଇଡ ରେ କିଛି ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ଘାସ ଗାଲିଚା ଅଛି, ସାନ ସାନ କୁଟୀର ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଚାଷ ଜମି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀଟିଏ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡୁଛି ଏବଂ ଆକାଶରେ 7ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ ମୁଁ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ସେଇ ଆକାଶରେ ଆମେ ତ ଦିଟା ପାହାଡର ଆଡୁଆଳରେ ଦିଟା ପାହାଡର ସନ୍ଧିରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ଥାଏ, ସେମିତି ଚିତ୍ର ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିଛି, ସେ ପାହାଡ ଆଡୁଆଳରୁ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଛି? ସେ ତାର ଭିତରେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭାବକୁ କହୁଛି, ଏ କୃଷକଟି ଏତେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆଖିରୁ ଯୋଉ ଲୁହ ବାହାରୁଛି ସେଇ ଲୁହକୁ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଶୁଖେଇ ପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ 7ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ତାର ଲୁହକୁ ଶୁଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡି ଚାଲିଛି। ତ ଏତେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସେ ଚିତ୍ରଟିଏ କରିଛି। ଚିତ୍ରଟି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ପଛରେ ଯୋଉ ଭାବ, କବିତା ସମସ୍ତେ ଲେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ କବିତା ପଛର ଭାବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଇ ପିଲାଟି ଭାବଟି ସେଇ କୃଷକର, ସେ ନିଜେ କୃଷକ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ଦୁଃଖକୁ। ସେ ଦୁଃଖ କେତେ ଦୁଃଖମୟ କୃଷକର ଜୀବନ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ, ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଇଛି ତାର ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟଥାଟିକୁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଯଦି ଯୋଗ ସାଧନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ କଳା ବି ହଉ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ହୁଏ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ପରିପ୍ରକାଶଟି ହେଇପାରେ। ତାପରେ ମାକୁ ସୁନ୍ଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିଏ ହେଇଛି, କଳାବିତ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣାର ଆଚରଣରେ ଏପରି ଅନିୟମିତ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି? ଚରିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ହୁଗୁଳା ହୋଇଥାନ୍ତି ବା କାହିଁକି? ଆମେ ଦେଖିଥିବା ମାନେ ଯୋଉମାନେ କଳାକାର ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବି ଭଲ ନଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ କିଏ ଚିଡଚିଡା ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା କିଏ ଅଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କିଛି ବଦଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଆଉ ବେଶୀରେ ଦେଖିବେ କଳାକାର ଯୋଉମାନେ ମାନେ ସାଧାରଣ କଳାକାର, ସେ କଳା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆସକ୍ତି କହୁ, ପ୍ରେମ ନୁହଁ ତ ସେଇଟା ଆସକ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିରେ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାଣିକ ଭୂମି ହଉଛି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ବିକର୍ଷଣର ଦୁନିଆ। ପ୍ରାଣିକ ଭୂମି ହଉଛି ସେଇଆ ଯୋଉଠିକି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣେ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିବ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବିକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯାହା ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବ କିଛି କ୍ଲାସ ଯାକରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ
ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଅଛି, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବିକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ସେଇ ଜଗତ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଜଗତରୁ ଏପରି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଆଦେଶ ଓ ଆବେଗ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଯାହା ଉପରେ କି ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜଗତର ସେଇ ଜଗତର ସତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଯାହା ଭାଇବ୍ରେସନ ଆସେ ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇକି ସେମାନେ ଥାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ବି ହୋଇଥାଏ ଯେ କଳାକାର ମାନେ ଆପଣା ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରି ବନ୍ଧନହୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲା ପରି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନୈତିକତା ଗୁଡିକରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁନଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନୈତିକତା ଅଛି, ଗୋଟେ ସାମାଜିକତା ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ବି ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜଗତରେ ଥାନ୍ତି। ମନସ୍ତରରେ ନୈତିକତା ଥାଏ ଏବଂ ସାମାଜିକତା ଥାଏ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁକୁ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନାଚରଣର ସ୍ୱୀକୃତି ନିୟମ ଗୁଡିକୁ ମାନିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆଦୌ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣେ ସେଇ ନିୟମ ଗୁଡିକର ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିୟମର ଆବିଷ୍କାର ବି କରିନଥାନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ନୈତିକତା ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇଛି, ମନେକର ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦାହରଣଟିଏ ନେବା, ମନେକର ଜଣେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରୁଛି ଲୋଭାସକ୍ତ ହେଇକି। ମା ତ ଭୋଜନ ଉପରେ ଯଦି ଶରୀରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମିଷ ଭୋଜନ ଉପରେ ମା କହିଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଜଣେ ଆମିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ ହେଇକି ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ନୈତିକତା ଅଛି ନା, ଏଇ ବାରେ ଖାଇବା, ଏଇ ବାରେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ତା ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ନିୟମ ବା ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ନିୟମ ସେଇ ଭିତରେ ପକେଇକି ତାର କିଛି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ। ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାକୁ, ତା ଭିତରେ ଯାହାକି ତାର ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଏଇ ଲୋଭକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରୁ, ସେ କହିବ ଏ ସବୁ ନିୟମର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ନିୟମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି କହିକି ସେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ କରେ, ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହେଲେ ତାର ଦେହ ପ୍ରତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହବ, ବିପଦ ଆସିପାରେ ତାର ଶରୀର ପ୍ରତି। ତେଣୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ବେଶୀ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରାଣିକ କାମନା ବାସନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏ ସବୁ ନିୟମରୁ ସେମାନେ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାସନା ସତ୍ତାକୁ ଲଗାମ ଦେଇ ରଖିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଭାରି ସହଜରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଏବଂ ଯଥେଚ୍ଛାର ଏକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ତାହା କରିବେ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଟିକେ ଖିଲାପ ହେଲେ ସେମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯିବେ, କିମ୍ବା ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ, କିମ୍ବା ଅସହ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏ। କଣ ପାଇଁ? ସେମାନଙ୍କର ତା ଉପରେ ବିଲକୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ସବୁ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ କଥା ଘଟେ ତାହା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ମୁଁ 10 ବର୍ଷ କାଳ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କଟାଇଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଭିତରେ ମଧ୍ୟବର୍ଗୀ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛି। ସେମାନେ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି, ଘର କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ବାପା ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା କଠୋର ନୈତିକ ବିଚାର ଗୁଡିକ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ ବି
କରିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ କଳାକାର ସେମିତି ହେବେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମା ତ ମୂଳତଃ ସେ କଳାକାର ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ବାପାଟିଏ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଏ ସଂସାରର ନୀତି ନିୟମକୁ ବିରୋଧ ନ କରିକି ତା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଗ ହୁଏତ ଜଣେ କଳାକାରର କଳାକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବେଗକୁ ରୋକି ଦେଇ ପାରିବ। ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ହିଁ କୌଣସି କଳାର ଅସଲ ଉତ୍ସଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ଯୋଗର ଚାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ସେ ହୁଏତ ତାର କଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରେରଣାକୁ ହରାଇ ବସିବ। କିଛି କଳାଟି ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରୁ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତି ଅତି କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଅତି କଣ କହିବେ ଶସ୍ତା ମଜା ଗଳ୍ପ ଯୋଉମାନେ ସୃଜନଶୀଳତା ଲଗେଇକି କରିଥାନ୍ତି, ଶସ୍ତା ନାଇଁ କି ହସ କଥା, ସେ ସବୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣରୁ ଆସିଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଭରିକି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ ଭିତରେ ସେଇ ଟାଇପର ଜଣେ ଯଦି କଳାକାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ତାର ଯୋଉ ଉତ୍ସ ଥିଲା, ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ଉତ୍ସ ଥିଲା, ସେ ସବୁ କଟିଯିବ ଏବଂ ତାର କଳା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରେରଣା ତା ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ହିଁ ଗୋଟିଏ କଳାର ଅସଲ ଉତ୍ସ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ଯୋଗର ଚାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ସେ ହୁଏତ ତାର କଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରେରଣାକୁ ହରାଇ ବସିବ। ଅଥବା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ସେ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରୁଥିଲା, ସିଏ ଆଉ ସେଥିରୁ କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଆଲୋକରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିବ, ତାହାର ଆପଣାର ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ବହନ କରି, ଏବଂ ସେଇ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ କଳାବିତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରେରଣାର ଆହରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ବା ବୃହତ୍ ସ୍ତରର ଆଦୌ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ କଳାକାର ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣିକ ଉତ୍ସ ମାନେ ଅତି ନିମ୍ନ ଅଂଶରୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥାନ୍ତି ନା ନିଜର କଳାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ତ ଆମେ ସମୟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଆମକୁ 2ଟା ସେସନରେ ସରେଇବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆଜି 9ଟା ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକାଶ ଯୋଗୁଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୁଡ଼ି ଆପଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ହଉଛି। ସତେକି ମା ଥିଲେ, ପାଖରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ସମସ୍ତ କଥାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ ସଦ୍ୟ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଏବଂ ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯାହା ବଳକା ରହିଲା ଆସନ୍ତା ପର୍ବ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି, ଆମେ କ୍ଲୋଜିଂ କରିବା। ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବା, ମାତୃମନ୍ତ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ କ୍ଲୋଜ କରିବା। ସାଇଲେନ୍ସ।
भाई अपा मान को वंदे मातरम। माँ और प्रभु को प्रणाम जनाई भाई को धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम को आम क्लोजिंग घोषणा करवा कार्यक्रम ओवर।